लक्ष्मी कौस्तुभं पारिजातकसुरा धन्वन्तरी चंद्रमा गावः कामधुघा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना अश्वसप्त मुख सुधा हरिधनु शंखाभिद चाम्बुधे नित्यं रत्नम चतुर्दशम प्रतिदिनम पूर्वमुस्तुते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानंको मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरु स्वागत जनाऊँच। बंधुगण आमर आमे पढ़ी सारे शनि चलन विषय रे 12टी राशि पे आमे पढ़िले। आज गोटे नुआ जिनिस को जीवा नुआ करी पांजी बाहरी पांजी हिसाब रे व्यक्ति विशेषकर गोटे वार्षिक आय व्ययर गोटे हिसाब दिया है। ता माने सेतुरु आपण जानी परिबे जे आपणकर आय केते आ व्यय केते। बंधुगण जदि आय ठारू व्यय कम हुए ताले भलो कथाटिए, जदि आय ठारू व्यय अधिक हो जाए ताले आपण एथुरु कोन शिखिबे। आपण एथुरु शिखिबार अर्थ होची जदि आपणकर आय ठारू व्यय अधिक हो जाउछि ताले आपण सावधान हेबे, माने ठीक स्थान देखिकिरी खर्चटिया करिवे, अଯଥା खर्च करिवे नाही, हैरान हरकत हेबे नाही। ये हला मूल उद्देश्यटी। तेणु बंधुगण देखंतु आमे देखिबा एटा गोटे दी प्रकार हिसाब अछि। दी प्रकार हिसाब कौन? प्रथमे कहूची जे कृष्ण पक्ष दिवस किंबा शुक्ल पक्ष रात्रि हेथिबो। कृष्ण पक्ष रो दिन बेला हेथिबो। दिन बेला माने सूर्य उदय रु सूर्य अस्त पर्यंत सेई भीतर जदि आपण जन्मटी हेथिबे। आ शुक्ल पक्ष हेथिबो रात्रि हेथिबो। ता माने आपण शुक्ल पक्ष रात्रि रो अर्थ कोन? सूर्य अस्त ठारू ता पर दिन सूर्य उदय। जदि यही भली कंडीशन ने आपण जन्म हेइछंती ताहाले आपणकर विंशतरी हिसाब रे एईटा को ही देखिबे। आ जदि आपण शुक्ल पक्ष हेइथिबो दिन बेलिया हेइथिबो किंबा कृष्ण पक्ष हेइथिबो रात्रि बेलिया हेइथिबो ताहाले आपणकर अष्टतरी हिसाब रे हिसाबटी करा हबो। तेणु आपणकर एथुरु कोउटा जाउछि आपणकर राशि देखंतु, आपणकर नक्षत्र देखंतु, आपण को समय रे जन्म हेइचंती से समयटी को आगो देखंतु। ता अर्थ होछि मनकर आपण कृष्ण पक्ष रे जन्म हेइचंती, आपण मनकर कृष्ण पक्ष दिन बेलिया हेइथिबो आ शुक्ल पक्ष रे हेइथिबे राति रे जन्म हेइथिबे। ताले बंधुगण देखंतु ताले हमर तर आय व्ययर गोटे हिसाब दिया हेछि। विंशतरी हिसाब रे मेष राशि रो ए वर्ष आय रहिबो 14, व्यय रहिबो 4। ता माने आपण 10 बैलेंस करि पारले। ता माने आपणकर आय ठारू व्ययटी कम अछि। वृष राशि रो आय 8, व्यय 7। तेणु व्ययटा आय पाखापाखि हो जाउछि। तेणु आपणकर स्थिति माने बैलेंस रहिला 1। मिथुन राशि पई बढ़िया अछि, आय 14, व्यय 6, स्थितिटी 8। कर्कट राशि पई आय 8, व्यय 5, स्थिति हला 3। सिंह राशि आय 11, व्यय 4, स्थिति हला 7। कन्या राशि पई बढ़िया अछि, आय 14, व्यय 6, स्थिति हला 8। तुला राशि पई 8 आय, व्यय होछि 7। तेणु तुला राशि रो लोक माने टिके ध्यान देथिबे खर्च प्रति। आ बिछा राशि पई भलो अछि, 14 आय, 4 व्यय, स्थिति हला 1। धनु राशि पई भी भलो अछि, 11 आय, व्यय 6, स्थिति हला 5। मकर राशि पई आय हला 5, व्यय हला 7। देखंतु ता माने आपण -2 रहिलेनी। देखंतु ताले एठी आपण व्यय प्रति टिके सचेतन हेबे आ आय बढ़ेइबा को चेष्टा करिवे। सेमति कुंभ राशि आय 5, व्यय 7। तेणु आपण आय टिके बेसी बढ़ेइबा को चेष्टा करिवे आउ खर्च टिको कम करेइबा को पड़िबे, नले हैरानटी हेबे। मीन राशि आय 11,
ବ୍ୟୟ ହେଇଗଲା 6 ଆଉ ସ୍ଥିତି ହେଲା 5। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ରାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇଟା କୁହାଗଲା। ଯୋଉମାନେ ତା ଓଲଟାଟା ତାର ଅର୍ଥ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦିନରେ ହେଇଥିବ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ରାତିରେ ହେଇଥିବ। ତାଙ୍କର ଆୟ ବ୍ୟୟ କେମିତି ନା ମେଷ ଆୟ 11 ବ୍ୟୟ 5 ସ୍ଥିତି ହେଲା 6। ବଢିଆ କଥାଟିଏ। ବୃଷ ରାଶି ଆୟଟା ବ୍ୟୟ ଠାରୁ କମ ହେଇଯାଉଛି। ଆୟ ହେଲା 5 ବ୍ୟୟ ହେଲା 8। ତେଣୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହରକତଟିଏ ହେବେ। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଆୟ 8 ବ୍ୟୟ 7 ତାହେଲେ ହେଲା 1। ଇଏ ବି ଆପଣ ବି ଯତ୍ନ ହେବେ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି। ଆଉ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟ 2 କି ବ୍ୟୟ 7। ତା ମାନେ ଆପଣ ଆୟ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ବ୍ୟୟଟିଏ କମେଇବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ନହେଲେ ଦେବାଳିଆ ସ୍ଥିତି ହେଇଯିବେ। ସିଂହ ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ 5। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଟିକେ ଆୟ ବଢେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବ୍ୟୟ ଟିକେ କମ କରାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ। କନ୍ୟା ରାଶି 8 ଆୟ ବ୍ୟୟ 7 ସେ ସମାନ କଥାଟିଏ, ଏକମାତ୍ର ବାଲାନ୍ସ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟୟ ଠାରୁ ଆୟ କମ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟ ହେଲା 5 ଆଉ ବ୍ୟୟ ହେଲା 8, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ ତାର ମାଇନସ ଆଡକୁ ପଳେଇଲେ, ଋଣ କଲେ 3 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ବିଛା ରାଶି ଆୟ ଭଲ ଅଛି 11 ବ୍ୟୟ 5 ସ୍ଥିତି ହେଲା 6। ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଆୟ ହେଲା 14 ବ୍ୟୟ ହେଲା 7 ସ୍ଥିତି ହେଲା 7। ବଢିଆ ଅଛି। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ 5, ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରିବ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିବ। ତ ମକର ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଆୟ ବଢେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଠିକ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବି ସେଇ ସମାନ 5 ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ। ଆଉ ମୀନ ରାଶି ଭଲ ଅଛି, ମୀନ ରାଶି 14 ଆୟ 7 ବ୍ୟୟ ସ୍ଥିତି ହେଲା 7। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଏଥିରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଆମର ଯଦି ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକା ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟି କରିବା ଆଉ ଆୟ ଟିକେ ବଢେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାମାନେ ମିତବ୍ୟୟୀ, ଆପଣ ତାମାନେ ଯେତିକି ଆୟ କରୁଛନ୍ତି କମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବାଲାନ୍ସ ବି ଆପଣ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମାନେ ଏଥିରୁ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।